আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এই যে আমি আসছি বন্ধুর বাসাতে। বন্ধুর ছোটো ভাই মানে আমার ছোটো ভাই আমাদেরকে একটা ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করবে এই মাত্র এখনই। ছোটো ভাই অধ্যয়নরত আছে যে হেফজতে, শেষ প্রায়, এখন আর কি করবে কি তোমার ওটা শোনানি হবে। ছোটো ভাইয়ের মুখে আমরা একটা গজল অবশ্যই শুনতে চাই, বলো তুমি। لبيك يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك هي أرز مقاصص أرز حرم نبيك وطن لبيك 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 يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك هي أرز مقاصص أرز حرم نبيك وطن तुम्हारे ख्वाब से लर्ज़े दरू दीवार जुल्मत के तुम्हारे नूर से चमके गुलू गुल सैर वहदत है तुम्हारी है बतू से ही तू काफ़े के सरो कसरा तुम्हारी ज़ुर्रतू से रल कुदस तकबीर से गूंजा लब्बैक 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 या इख्वतुना लब्बैक القدس لنا لبيك है अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियुक वतन जनाबे उमर की ललकार बनना है सलाउद्दीन की कोया तुम्हें तलवार बनना है तुम्हें उस्मान चलता ना कई शाहकार बनना है तुम्हें लश्कर से उठना है सिपाह सालार बनना है लब्बैक लब्बैक या इख्वतुना लब्बैक القدس لنا لبيك है अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियुक वतन। অনেক সুন্দর, ধন্যবাদ বন্ধুরা আপনাদেরকে আমাদের সাথে থাকার জন্য।